Update kan tapayas. Di pa di pa nagkukulay kaya Ayan. Update kan tapayas ni mama. Di pa nagkukulay dilaw. Update kan lubas ni papa. Yan ba pa Lesaya Pansuyo. Renta huban. Update kan batag ni Tita Sisil. Ayan. Update kan batag ni Judy ay Juan. Ayan. Tapos yung isa yun. Update kan tangoy. Ayan ang tangoy ngali kay Juan. Yung puon sa laog. Ayan sarong tangoy. Good afternoon guys. Mama hindi ako makapunta dyan, walang booking, wala akong nakukuha, humina yung account ko. Okay, good afternoon sa ating lahat, bye bye po.